क्या अफगान हुकाम ने बगराम एयरबेस को $1 बिलियन के इवज अमेरिका के हवाले कर दिया है? ईरान और चीन की जानिब से सख्त किस्म का पैगाम आया है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दुश्मन अपना करार दे दिया है। इन तमाम खबरों की बराज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 21 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला यह है कि बगराम एयरबेस से मुतल्लिक मुसलसल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी हमें बड़ी एक वाज़ेह नज़र आ रही है। कल ही उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर पोस्ट करते हुए उन्होंने ये लिखा कि बगराम एयरबेस हमें हर सूरत में चाहिए और हम इसके लिए अफगान हुकाम से मुसलसल राबते भी कर रहे हैं, और अगर अफगान हुकाम की जानिब से ये हवाले नहीं किया गया तो इसके नताइज संगीन भी हो सकते हैं। उनकी पोस्ट का कुछ मतन जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मौजूदा जो अमेरिकी सदर हैं वो बगराम एयरबेस को लेकर किस हद तक संजीदा नजर आते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो भी मैंने ये कहा कि क्या बगराम एयरबेस को $1 बिलियन के इवज अफगान हुकाम की जानिब से अमेरिका के हवाले कर दिया गया है, तो मैं ये कहाँ से बात कर रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। एक सरकारी सतह के ऊपर मौक़िफ़ है जो रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया, जिसमें यह कहा गया कि अफगान हुकाम ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि हम बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। ये है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अपनी सरजमीन जो है वो दोबारा से अमेरिका के हवाले नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि कतर में कुछ अफगान हुकाम की मुलाकातें भी हुई हैं ज़ल्म खलीलज़ाद के साथ, और अभी जब उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया उसके अंदर भी ये बताया जा रहा है कि ज़ाहिरी तौर के ऊपर वो जो कैदी थे उनकी रिहाई के लिए आए थे, लेकिन बैक चैनल के ऊपर वो बगराम एयरबेस के लिए ही पैगाम अमेरिकी हुकाम का वो लेकर आए थे। और इसके अंदर दो शर्तें सामने आ रही हैं, ये दो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इसके अंदर सरकारी सतह के ऊपर अगर कोई मौक़िफ़ आया, तस्दीक आई या तरदीद आई, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, जो चीज़ें गैर मुसद्दक़ा आप इसको कह सकते हैं, या सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम शुदा बात नहीं, क्योंकि इस पैटर्न को समझिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि हवा में बात हुई है तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये जब भी इस तरह के मामला दुनिया के होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सोशल मीडिया में कुछ मखसूस किस्म के अकाउंट्स होते हैं जो दोनों जानिब रियासतों के बड़े करीब समझे जाते हैं, और वो ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियली पैगाम को रिलीज कर देते हैं। कुछ ऐसी ही चीज़ें बगराम एयरबेस को लेकर हमारे सामने आई। उसके अंदर ये बात की जा रही है कि अफगान हुकाम की जानिब से अमेरिका को ये कहा गया है कि आपको बगराम एयरबेस चाहिए, ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें महाना $1 बिलियन इसके इवज भी देंगे। अमेरिकी हुकाम ये कहते हैं कि हम $3 मिलियन महाना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन $1 बिलियन देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब ये गुफ्त शनीद हो रही है, इसके अंदर कुछ एक रकम तय की जा रही है, और जाहिर है जो अफगान हुकाम की जानिब से कहा गया है ये बहुत बड़ी रकम है। और इसके अंदर एक पैटर्न भी आपको एक समझ में आता है ऑन द लाइटर नोट के अमूमन आप कोई कारपेट लेने, कोई भी चीज़ लेने जाए तो जो बेचने वाला होता है वो आपको 50,000 रेट बताता है, लेकिन जब देने के ऊपर आता है तो वो ₹500 का भी दे देता है। तो यही वो वजह है कि अफगान हुकाम की जानिब से $1 बिलियन की बात की गई है, लेकिन कुछ जो राय है वो ये बताई जा रही है कि 500 मिलियन तक या $500 मिलियन महाना तक बगराम एयरबेस की जो डील है वो अमेरिका और अफगानिस्तान के माबैन तय पा सकती है। अच्छा, इसके अंदर जो दोहा मुज़ाकरात हैं, क्योंकि निचली सतह के ऊपर या अवामी सतह के ऊपर इस मुआहदे की कुछ ज़्यादा तफसीलात नहीं है, लेकिन चूंकि जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन अमूर के ऊपर नज़र रखते हैं, उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दोहा मुज़ाकरात के अंदर ये चीज़ शामिल थी कि ना सिर्फ बगराम एयरबेस बल्कि 1 से 2 मजीद एयरबेस हैं जो कि अमेरिका चाहते हैं। अमेरिका क्यों चाहते हैं? जो कि साबका एक सेटअप था अमेरिका का, यानी मैं जो बाइडेन इंतजामिया की बात कर रहा हूँ, उनके भी एक अहम ओहदेदार उस सेटअप के, उन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस हमें इसलिए चाहिए ईरान पर नजर रख सकें, चीन के ऊपर नजर रख सकें और पाकिस्तान के कबायली अजला के ऊपर नजर रख सकें, क्योंकि यहाँ पर बदअमनी के वाक़यात है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया यहाँ पर कलदम मुसल्लह तंजीमें हैं तो हमें उनकी निगरानी करनी है। ये एक नैरेटिव सामने रखा गया कि हमें इसलिए ये चीज़ चाहिए। मगर हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि बगराम एयरबेस चाहिए, क्योंकि इससे कुछ ही मुसाफत पर चाइना के जो जोहरी हथियार हैं वो मौजूद हैं, और इसलिए हमारे लिए बगराम एयरबेस बहुत ज़रूरी है। और उसी के बाद से मुसलसल आर्मी सतह के ऊपर दोबारा से बगराम एयरबेस का जो जिक्र है वो आपको ताज़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब अफगान हुकाम की अगर बात करें, उनकी मेंटेलिटी की बात करें, तो मैंने बारहा इस मामले के ऊपर रशिया के थिंक टैंक को रिपोर्ट किया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि अफगानिस्तान के साथ आप जो कुछ कर लें, अफगान हुकाम के साथ आप जो कुछ कर लें, अफगान तालिबान के साथ, लेकिन इनकी असल में जो वफादारियां हैं वो आपको अमेरिका ही के साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी। तो उस तनाजुर में बहुत कवी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अफगान तालिबान ये चाहते हैं
کہ ایک زمین یا اڈا دینے کے تناظر میں نہیں بلکہ ایک تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اس ڈیل کو تاثر دیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم نے چونکہ تجارتی ایک معاہدہ کیا ہے اور اس کے تحت یہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کی ہے اور اس کے عوض ہم یہ اتنے پیسے لے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بھی اس وقت آپشن میں ہیں اور اسی کے اوپر اب بار بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ بریکنگ نیوز پوری دنیا کو ملے گی کہ ہم بگرام ایئر بیس میں واپس بھی آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ہوم ورک ہے جو آپ کو بیک چینل کے اوپر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, گفت و شنید کا سلسلہ. اب آ جائیے اس نقطے کے اوپر کہ ایران اور چین کی جانب سے ظاہر ہے اس معاملے کے اوپر تو ایران خوش نہیں ہو سکتا کہ اس کے بالکل ساتھ میں ہی امریکہ دوبارہ سے آ کر بیٹھ جائے. چین بھی خوش نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر جب امریکہ یا نیٹو یہاں پر موجود تھا تو تاثر تو یہی ہے کہ بہت بڑی دیگر جو عالمی طاقتیں تھیں جن کے اندر رشیا بھی تھا, جن کے اندر ایران بھی تھا, جن میں چائنا تھا, جن میں پاکستان تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بالکل سرحد کے ساتھ غیر ملکی جو افواج ہیں وہ یہاں پر آ کر مستقل رہیں. تو اگر امریکہ دوبارہ سے یہاں آ جاتا ہے تو دونوں یا سبھی ممالک کے لیے, خطے کے سبھی ممالک کے لیے سوائے بھارت کے, یہ ایک مشکلات پیدا ہو سکتی ہے. اور چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے خصوصی طور پر اس پر اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے کہ افغانستان کی ان کی منشا کے مطابق اور بالخصوص انہیں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا چاہیے اور جو اڈے دینے ہیں غیر ملکی افواج کو یہ اقدام نہیں ہونے چاہیے. تو اس سے لگتا ہے کہ ٹینشن بڑی حد تک آپ کو چلتی ہوئی بیک اینڈ پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ جو میں نے کہا کہ افغانستان کو پاکستان نے دشمن ملک قرار دے دیا ہے, یہ خبر کہاں سے آئی؟ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. اور ظاہر ہے اس کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو 1953 سے لے کر 1963 تک اس سے آگے آنورڈ کریں کہ مسلسل پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کی ہے, کھلے دل کے ساتھ میزبانی کی ہے. 3 سے 4 دن پہلے کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس یہ شواہد ہے کہ جو غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ یہاں پر بدامنی کے واقعات پھیلا رہے ہیں یا کالعدم تنظیموں کے اندر ان کی شمولیت ہے. یہ بھی بات کی گئی. اس کے ساتھ جو افغان طالبان کا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ کالعدم ٹی ٹی پی ہو, کالعدم بی ایل اے, ان کے محفوظ پناہ گاہیں ٹھکانے ہیں افغانستان کے اندر, مگر جان بوجھ کر افغان طالبان جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے پاکستان کی سرحدوں کے اوپر ایک کشیدگی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ایک ماضی میں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان وہ ملک ہے جس نے سب سے آخر میں جا کر پاکستان کے وجود کو, پاکستان کو بحیثیت ملک تسلیم کیا تھا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اس تناظر میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے. اب معاملہ بڑی حد تک کشیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے پاکستان کے وزیر دفاع ہے, اہم ذمہ داری ہے ان کے پاس, ایک بہت بڑا بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب افغانستان کو کسی اور اینگل سے ریاست پاکستان اب دیکھنے جا رہی ہے. تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں اس خطے کے تناظر میں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, بالخصوص بگرام ایئر بیس سے متعلق دن بدن اس کی باتیں ہو رہی ہیں, دن بدن معاملات آپ کو مزید آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان جنہوں نے ایک نیریٹو بنایا کہ ہم اپنے ملک کی سرزمین پر غیر ملکی افواج کو کبھی بھی نہیں رہنے دیں گے, کیا وہ ڈیل کرتے ہیں, کیا وہ ڈیل نہیں کرتے؟ اگر کریں گے تو افغان حکام کے اندر ہی جو دھڑے بندی کا ایک تاثر ہے کہ وہ اس کے اندر شدت آ جائے گی, کیا وہ آئے گی؟ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے, کیا سوال ہے, آپ نے ضرور کمنٹ میں کرنا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی رائے ہو, سوال ہو تو اس کا اظہار بھی آپ نے ضرور کمنٹس میں کرنا ہے. ویڈیو کو لائک کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب